पसंद कर भौणी आलोचना करते अरे जाइए कौठ पाइबी कौठे जाइए कौठे पाइला बोला रे गोसाई तो येरी पाद तो येरी अरे कुआरे गोसाई आइलो ना मोर 3 पाद भूमि दरकार बड़ी कहला रे धन मागी थांतु रास्ता कड़े मारे जमी हाथ को 2 लाख बेस गोसाई बिकी थांतु खाई थांतु केड़ी केड़ी की पद को करी कोन मु ना मोर हेती के दरकार तू सत्य करनु एती के कला भितरे शुक्राचार्य चिंता कले कला जदी राजी हे दिबो वही उंडहला रे बापा तेनु कला कोन ए जो गरु ढाल थाला बापा से देबे कला ब्रेक कर देला तो पानी गलिबनी नहीं गोसाई कर हत्यार न हला पुरुष ये चिंता कले के बा मन कला तू व्यस्त होना महिला सफा करे अपने को पे पेट बस अछि तू ये पटे जेते कुसुकु पुरेले शुक्राचार्य कहला जोडला काखिर ने धई गोटाए पाट थाउ गोटाए पाट जा बाबा गोटी आखी बंद करी कि जो आखी रे नै थला से आखी टी कुस गला जे फुटी गला जार गोटाए आखी गला ताकू कहती कोना तेनु हे भाई माने हरि कथारे जो माने बाधा सृष्टि करती कला शुक्राचार्य परिसर्वे अरे शुक्राचार्य परिसर्वे अरे होई दिवे हरि कथारे जो माने बाधा सृष्टि करती आज्ञा शुक्राचार्य भले हिदानी कहीं ये होचे हरि दरबार इथे गर्व नहीं इथे अहंकार नहीं हमें समस्त प्रभु पाखरे आश्रित हिची तेनु गर्व मनन नरहरि गर्व न सहंती कहानी बाबा प्रभु गाई सहे तार गर्व सहेनी तुम हे मोर विदग्ध श्रोता मंडली एठी जितेले सत्य सरिला प्रथम पदटी आज्ञा गला स्वर्ग द्वितीय पदटी गला मर्त्य एठी बणी कहिला गला हे प्रभु तू जानि साइली तमे किए छे तमर जदी तृतीय पद अछि मोर भी धन अछि ना बड़ असुविधा हला रे ना तृतीय पद मो प्रभु जेते नाभिरु पदटी बाहर कली एठी बणी राजा शिरपति देला बोला प्रभु तोर 3 नंबर पद मोर भी धन जिते बड़ी शिरा ऊपर मो प्रभु पद एठी प्रभु कहले कम मागुचु ना सत्य कर दे सत्य जेते कले एठी बड़ी कहला प्रभु मु सोते हरे पाताल वैकुंठ बुझी मु पाताल रे राजा हेबी तू मोर द्वारपाल हेके रहिबू प्रभु कहले तो इच्छा पूर्ण हऊ गला पाताल बली हला राजा एपटे प्रभु हला द्वारपाल जेते प्रभु द्वारपाल हेची मासे गला लक्ष्मी खोजिले इरे समस्त अच्छे मो बुढ़ा गला एति की चिंता करू करू आसिके पहुंचला किए अरे देखे देखे उत्कल घंट जतमणि महापात्र बही प्रबंध पुनर्जन्म ओडिसी संकीर्तन रे पुआ जहा को कहंती मुकुर बारिया पद एति मार हबो देखे बोला ये काले
ତମେ ଯୋଉ ବାହାରିଲ ନୟାଗଡ଼ ଟିମ୍ ସାରେ କୁହ ଆଉ ଶୁଣି ତାକୁ ଧନ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ଥାଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ଚୌପଦୀ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଧଇଲନି ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଳା କରି ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାଚ କରିକି ତ 7-8 ହଜାର ନେଇକି ପଳଉଛ ହଉ 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 ତେଣୁ ପରେ ଆସିବ ସମୟ ଆରେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଭରିକ ସୁନା ଥିଲା ଏଇ ସୁନା ଅଛି ଅଛି 5-6 ହଜାର ହେଲାଣି ନା ଆଉ ସୁନାଟା ସୁନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମେ ଯେତେ ବୁଲିକି ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଆମ ପଇସା ନେଲେ ତମେ ଖୁବ 15 ଦିନ ନା ନାଇଁ କି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରଘର ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ହେଇଗଲା ଯୁଗ ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ଢେରି ନାଚ ଚଲେଇଛ କହିଲା ଲୀଳା ଲାଗି ହେଇଛି ରେ ଲୀଳା ଚଳ ରେ ଲୀଳା ଲାଗି ଏଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ କଣ କମ ମାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖିବୁ କଣ ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଟାଣ ପକେଇଲା ବେଳୁ ଗର୍ଦ୍ଧନ ଫାଟିଯିବ ରେ ପୁଅ ଆରେ ପୁଅ ପିଲାଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବ ଆଉ ନନା ଝିଅ ପିଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ ଏବେ କଣ କରିବା ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନ ଖୁସିରେ 7-8 ଧରଉଛୁ ଆମ ଆଡୁ 2500 ଘୁଷୁଛନ୍ତି କଣ ଏତେ କହୁଛ ମୁଁ ସାରେ ହଉ ହଉ ତାଙ୍କର ଅଛି ତମର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଶୋଚନୀୟ ହେଇକି କାହିଁକି ଗାଁ ଗାଁ କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଚାଲିଛି ପାସେଞ୍ଜର ନାହିଁ ତେଲ ପକେଇବ କି ସବୁ ତମରି ଆଡୁ ତେଲ ଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବାପା ଅପେକ୍ଷା କର ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଯୋଡାଏ ଲେଖା ବ୍ୟାଗ ଦେଇଛି ଗୋଟାଏ ବଡ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କଣ ଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଅବସ୍ଥା ବାପା ଯାହା ହଉଛି ପରିଶେଷରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯୋଉ ପିଲାଟି ମା ପେଟରେ କାଲି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ସିଏ ବି ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଏଇତେ ପୁଅ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଲା ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଏ ଗୋଟିକ ପ୍ରଭୁ କଥା ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଯଦି ସବୁ ମିଛ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କୋଉଟା ଯାବତ ଜନ୍ମ ତାବତ ମରଣ ତାବତ ଜନ ନିଜ ଥରେ ଶୟନ ଇତି ସଂସାର ସ୍ଫୁଟତର ଦୋଷଗତ ମାନବତ ଅବସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମ ହେଇছে ମାନେ ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ନବା କଣ କବିବର ରାଧା ନଥିଲା ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ ଧନ ମୋ ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି ନା ପାତାଳପୁରରେ ଚାକିରି କରିଛି ତେଣୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନେଇକି ନାରଦ ବଳିରାଜା ଶୀଘ୍ର ଚିନ୍ତା କଲା ପ୍ରଭୁ ବାପା ଆସିଥିଲା ମୋ ମା ଆସିନଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ରାକ୍ଷସ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ହେ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପା ମା ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ଭଳିଆ କେହି ନାହିଁ ଆଉ କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେନି ଜଣେ ହେଲା ବାପା ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ମା ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ହେଲା ମାଧ୍ୟମ ମା କହେ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ରାତି 2ଟା ବେଳୁ ଆଉ ଗଛରେ କଢ ରହୁନି ନାଇଁ ସାରେ ରାତି 2ଟା ବେଳୁ ଫୁଲ ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବାପା ହଉଛି କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ହେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି ଯଦି ବୁଢୀ ମାଗିଦବ ଚାହା ଟିକେ ଦିଏ ଶାଶୁ ବୁଢୀ ଏଟା କାହିଁକି ମରୁନି ମୁଁ ଦିଅ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଟୋର ଜାଗା ନାହିଁ ବାପା ଘର ଦ୍ୱାର ତେଣୁ ମାରେ ସିଏ ହଉଛି ଫଟୋ ଝିଅଟା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ନ ପାରୁ ଦେବତାକୁ ପୂଜିଛୁ
ହେଲା ମୋ ଭଳିଆ କେହି ସୁନ୍ଦର ନା ବାପା ଏ ପବନ ଟିକିରେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଗଣେଶ କହିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆରେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମନବୋଧ ଦଉଛି ସା କହିଲା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ବାପା 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ହେଲେ ଦଉଡ଼ି କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ଦଉଡ଼ି ହଉଛି 9ଟା ମାଲ କେତେ ଜଣ 6 ଆଜ୍ଞା 7 ମାଲ 7 ଜଣ ହେଲେଣି ହଁ ସାର୍ 5 ଜଣ ଓହୋ ମାଲ 5 ଲୋ ବାପା ଆଜିକାଲି 7 ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯିଏ ମରି ଯାଉଛି ତାର ଲାଭ ତା ବାପା ମରିଯିବ ସିଏ ଗାଁ ଯାକୁ କାର୍ଡ ଲଗେଇଦବ ଆଉ ଯିଏ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ମାଗଣା ଯିବ ସିଏ 500 ନେଇକି ଦବ 500 ନେଇକି ଗଲା ସେ 200 ଟଙ୍କାର ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା କରିଦବ ଆଉ ତାର 300 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବନି ବାପା ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନାଁଟି ହେଲା ଦଲକ ହାତୀ କୁଦି ଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯୋଉ ବୁଢାକୁ ହାତୀ କୁଦିଲା ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଉ ତା ପୁଅ କହିଲା କି ଭାଗ୍ୟ କିରେ ମୋର ମୋ ବାପାକୁ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଗଲା ତା ପଡ଼ିଶା ଘର ବୁଢା କହିଲା ତାକୁ ଯେତିକି ମୋତେ ସେତିକି ମୁଁ ବାରିଆଡେ ଯାଉଛି ମୋତେ ହାତୀ କୁଦିଲେ କଣ ତୋତେ 5 ମିଳିବନି ପୁଅ କହିଲା ଭଲ କଥା ବାପା ତମେ ଯାମ ବୋପା ଢାଳ ନେଇକି ଗଲା ବାରିପଟୁ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯେତେବେଳେ ରାତି 10 ହେଲା ପୁଅ କହିଲା କୁଦି ଦେଇକି ଯିବନି ଯାଉଛି ଦେଖି ଇଆଡୁ ଗଲା ଆସିକି ସିଆଡୁ ବୋପା ଆଉଛି କହିଲା ବାପା କୁଦିନି ନା ହାତୀ ବଣିଆ ଟାଙ୍ଗି ପଟକୁ ଉଠି ଆଇଛି ନା କଣ କେମିତି କରିବା ନା ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 6 କରିବି ଦେଖିବା କେବେ ହାତୀ କୁଦିବନି ଦେଖିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜାଡ କାକର ପଡୁଛି ବୁଢା ମରିନି କି ବଞ୍ଚିନି ପୁଅ ଗଲାଣି ଲୋକ ନିନ୍ଦାରୁ ପାରି ପାଇବ ବୋଲି ବୋପାକୁ ନେଇକି ଗଲା ସମ ଯେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ସଇଲା ବୁଢା ହେଇଠୁ ପୁରୀ ଗଲା ଆରେ ପୁରୀ ଗଲା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଗଲା ୟାର ଯୋଗ ଅଛି ବୋପା ମଲେ 5 ପାଇବ ୟାର 5 ଗଲେ ବୋପା ମରିବ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯୋଗ ଅଛି ବାପା ସେଇଟା ଭୋଗ ହବାକୁ ପଡିବ ଏଥିରେ ତୀରେ ମାତ୍ର ତେଣୁ ବାବାରେ ଏଇଠିକିନା ଯେତେବେଳେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ବଳି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଧନରେ ଏଇଠି ମନ୍ଥରା କହୁଛି କହିକେଇଲ ଯଦି ତୋ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ବର ଯୋଡ଼ାକ ଜାତି ଥିଲେ ରାଜା ସେଇ ବର ଯୋଡ଼ାକ ମାଗେ ନା କଣ ସେଇ ବର ମାଗିବି ଏଇଠି ମନ୍ଥରା ବତେଇ ଦେଲା ନା 1 ନମ୍ବର ହେଲା ବର 14 ବର୍ଷ ବ୍ରତ भरत 14 वर्ष राजा हम आज्ञा जुग है द्वापर माँ हूँ कुंती 5टा जाक पुओ को धरी जाऊँची नदी भितर डंगा पड़ी समय बाहरी पड़ा किए कुंभीरुटा कहला माँ
ये जो पांचटा अछंती ये पांचटारू गोटे पकेई दे मु खाई दे की पड़े परे एई समय रे कुंती कहला ए कुटी को मो बड़ पु आकु देबिनी युधिष्ठिर पर तो भीमना धरिया कथा आउ भीमना कहिलानी कहला अर्जुन को देबिनी नहीं नकुल को देबिनी नहीं सहदेव को देबिनी नहीं भीम कहला रे कोन एक पर तो दुई हवा कथा आ कोन मूर्ति देबे कि रे ए भावना करी पो पचारि देला केसे भीम पचारिला कुंती कहला मालो आ कोन मूर्ति दब ना नाई म को अरे बड़ पुटी गोपाल सान पुटी मार आम मझिया खाता खुटियान नहीं सर ये गाँ नाटी हूँ मझिया खंड तेणु पुअरे यहीना कुंती कहला रे भीम अरे भीम बड़ कुंती की जना ना तू जिते जहा कहले कौन हम मझियाटियान का बापा जो पूजा कर रखी तो केते बेले बड़ पुओ को देई थव केही जानिबे नहीं मां जो पूजा कर रखी तो सान को बड़े दो ए मझिया कोथरे नुह तेणु हे मोर विचारक मंडली कोई के जानी मो राम न बसिले भरत बसिबो ना जदि भरत न बसिबो तेणु यही भावना करी यही ठेकिना कहिदेला केते बेले बापा रे मंथरा बसिची के से ना कई तेणु राजगादी रे बसिथिला दशरथ रे हला मृत्यु दशरथ जेतेले मन खुशी कला एठी कई कहला मु जो बररा थिला मु मागी ना नारी तो पुआ राजा हबो सोना रूपा बछके मागिबो एई भावना करिया गया एठी मागी देला कई के माना प्रथम बर कला 14 बरस भ्रत अयोध्या नरेश 14 बरस बड़ लोक एते निंदा उपनिंदा सही ना मा ताले तो प्रश्न कौन ना मो प्रश्न होची भरत जेते बेले मते मा डाकिबो तमे जाईकी राजा हबो एई समय भरत सुनुथिला कला जहा हेची सब मो भाई पे हेची मो मा केते कष्ट करिछि हम प्रति मो मा को मा बोली डाकुनी भाई माने हजिले पैसा अरजी पारिबो न मिलिबे पिता माता ईश्वर पार्वती समपरा दुई से आम भाग्य तुम्हारी मंगल कामना को करी केते करे व्रत ओषा अमृत झरणा निरिया माकू कर नाही लोक हसा मा परि धन अमूल्य रतन अखिल ब्रह्मांडे ना अखिल ब्रह्मांडे नाही अखिल ब्रह्मांडे नाही गातारे भरी देई ममता गातारे भरी देई ममता ए दतनरे बिहि ए भावना करी जेतेले कइकेई आसी की भरत मा बनि डाकी देछि एठी कइकेई कहि राम रे जोति पे अपेक्षा करिथिली जो अमृत बोला डाका सुनिबा पई ओ प्राणटा कांदुथिला आज मो धन मते मा डाकी देछि आउ याठो बड़ी अमृत बोला कथा कोन अछि इति की कहि आशीर्वाद दे देछि मा कइकेई जारा न अयोध्या रे राजा अयोध्या को पालन कर चोरिए मा ठारू आशीर्वाद धइला परे एई समय पार्वती पचारि दे कहले धन
जोड़िए माँ तो आशीर्वाद देले ना देखे आगो को आउ कौन होउछि तेणु शिव कहउछंती भला धीरे धीरे रघुनाथ आलो करंती रमण करंती रमण धीरे धीरे रघुनाथ करंती रमण करंती तेणु अयोध्या लोकंकर आनंद मुहूर्त राम धीरे 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 चली किसी बात जाइए आउ गोटे माँ डाकिला कहला रही जा मो प्रश्नर उत्तर दे सारा तू जाइए राजा राम कहले कौशल्या गला कैकेयी माँ गला अरे माता किए बापा राम जतले बुलिकी चाहिदेले छिड़ा हेची माँ सुमित्रा सुमित्रा कहला राम रे मो पुओ कोन तो कार्य रे ढिला करछे ना ना नाइ तो माँ ना तू कहीं की ताले मो पुओ कार्य रे ढिला कलु ना कौन ढिला कली माँ ना एठी सुमित्रा कहिली कोन पोरे ये तो नयागढ़ जिला राम नाटकर अभाव नहीं जो गाँव को जीवु अति कम 5-10 लेखा राम नाटक तेणु प्रभु केमिति नयागढ़ पटु गोटे पार्टी नहीं गली आम गाँव बाबा ये लवकुश जन्म को छाड़देले आउ ताकर कोउ बही भल तेणु हेटा तो 1 नंबर आउ को जन्म कले से करि परिबे यही भावना करी ता तळे गोटे लेखा हेची विशेष आकर्षण उड़ता हनुमान ये जो हनुमान पाठ जे करूची से कला पत्थर ठो ओले के आसिया फटी पी दे धन जेतेले पी देची ताकू तो निशा हेची सिना बही सइले से उड़िबो नड़िया गछ को नड़िया गछ न दौड़ी बंधा हेची ये सइला राम नाटक ए हनुमान रो पाली पइला ये तो निशा रे झुंकी की अछि जेतेले बाजा वालांकर पड़ी गला बाजा कला बंद इने रघुनाथ श्री रघुनाथ निशारे सिना गछ चढ़ीगला बापा आउ दौड़ी पाउनी दौड़ी कोठे अछि अरे चढ़ी जी तो पुणी दौड़ी रे खोज पकेइबो ना दौड़ी अछि ठाक रे खोज पकेला ठाक आउ अवस्था अछि नाही पहिला तळे जे जोड़ला काउ फरिया ना को दांड पिलारे पड़ी जेते राम नाटक करबा को जाउछुती पतार सुधी दिह केते अछि भला ना अपना कर्मे प्राणी मोरे गाधी दे सुने करे मोरे गाधी दे सुने करे गाधी दे सुने करे मोरे पहिला तळे चोरी को जाको गोड़ो गला दांड द्वारा परिचय क्या काहे तू राम नाटक करिया को जीवु मत पिटी जीवु तते रखिबा प्रभु ये हला गोटिए कारण नंबर हला जुई ए पुआ सब पेटी की पाटे हेती बाहर लेनी सीता अरे सीता कुआरे गला अरे सिए ताबेला वाला संगे छरे हसो पुआ
मते कहले तू आनी तू डाकी कि तू सीता हो अरे मु कोन सीता हेबी ना जदी सीता न हबो 25000 दियो अरे प्रभु मास्टरिया लोक बेली 25000 सिना जुरिमाना देली हम भाबी देली सीता हे जान हम तो जानि नि को पाठ करनी कहलो तेनु नयागढ़ पटु जदी राम नाटक नबो गोरे की गबी भाव से सकाळ पाइले जुआले जातु पछे कि तू पेंडाल ऊपर के देखे तेनु प्रभु तेनु राम नाटक रे बापा जोठे मो प्रभु जीव हटे बापा में निशा खाई दिबा रखिबो काहकू ये आजिकाली गोटा हे गलानी नाच पार्टी कथा तेनु हे मोर विचार मंडली एति कई प्रभु कहते ना अशेष प्रकार भक्ति भावना करी सेदिन सुमित्रा कहउछंती कपि हेले सम्राट उपेंद्र भंज कहि हेला वैदेश राज तम नयागढ़ स्टाइल पड़ियो ए तम नयागढ़ स्टाइल देख रे आम संगे घसी हे कि तमर टिके छाड़िलानी हे महाप्रभु भला बोइले सुमित्रे अरे धन सेठी थिबू ए भला श्री राम मानस दाई श्री राम मानस दाई अरे भला श्री राम मानस दाई अरे बिनिद्रारे सर्वरी हरि ओ बिनिद्रारे सर्वरी हरि ओ ये कालिका प्रसाद हम ये कालिका प्रसाद हम ये नागमुंडली हे प्रभु ये तो समला पड़ुना हत्या हो हे महाप्रभु ये भावना करी से दिन सुमित्रा कहला राम रे मारिदेला सर बाजी जाइछि मो पुअर पक्षे देखुछि के ना अतुलित बलधाम हेम शैल बोधे दलुज वन कुशल गालिना बग्रगण्य सकल गुण निधान मानेर अधिपति रामचंद्र प्रिय भक्त बचिता हनुमान चिंता करे बोले ये जदि ओरिजिनल है थबो रावण टेकी कि नहीं पारबो नाही ये जदि डुप्लीकेट है थबो रावण टेकी कि नहीं जीवो हमें काहे के डुप्लीकेट लोग पाखे रही नहीं की भावना कला भीतर आगे रावण आउ टेकी कि नहीं पारला नाही ई समर हनुमान चिंता कला ये मोर प्रभु बाबा धरिला गोटे विधा तेनु नई पड़ी थबो जेति कि बेले विधाय मारिबो सेति कि बेले तू तो पुआ छाती रे टिके धूली लगेई थल से बापा भलो हेई था तू काहे की धूली लगेइलुनी ना किए भलो हेची मो भौरी आलोचना करथला अहल्या प्रसंग बापा ये साधारण प्रसंग अहल्या को मुक्ति